Pa evo da počnemo i sa promocijom Krausa, ako nije problem, gospodin Peter i gospodin Clemens. I sada ćemo čuti i videti šta to Kraus nudi, a kasnije i prezentacije, naravno i vaše učešće u ovoj prezentaciji. Guten Tag, dobar dan svima, veliki pozdrav. Good morning, ladies and gentlemen. It's an absolutely pleasure for us to present on the Beorol brand show in this year our high quality products. My name is already mentioned, it is Clemens Malt, and I must apologize me because I'm unfortunately not speaking Serbian language, but I will try to learn it for the next time, I promise you, but I have a native speaker here available, Mr. Peter Mili, and definitely we will not let on this day open question. We will answer everything and yes, we will manage everything. We are up... Sad malo ja. Ajde da se potrudim da prevedem, malo je ovo sad duže potrajalo. Gospodin je Clemens Malt, on je eksport menadžer u firmi Krause. Izvinjava se što ne priča naš jezik, potrudit će se da u buduće nauči sledeća prezentacija kad bude bila priča i srpski sigurno. Zato je pa ovo čoveka koji zna srpski jezik i nijedno pitanje neće ostati otvoreno. Znači, potrudit će se da odgovore na sva vaša pitanja. We are absolutely proud to start a collaboration with Beorol in this year. It is very important for us here in Serbia. And thank you in this case to Sanja, to Alexander and the whole Beorol team, which made an absolutely great job and support us and made a perfect organization. Thank you. Jako im je drago, jako su ponosni što su počeli ove godine da rade sa Beorolom ovde u Srbiji. Žele puno da se nama zahvale na ovoj organizaciji odličnoj i da se zahvale Sanji i Aleksandru na podršci koju su im pružili. Okay, in this case we will use the time to present you our high quality products and we will start to give you an overview about our company, our assortment, our efficiency and everything. And as already mentioned, if you have questions today, we will answer everything. Prezentaciju će početi sa predstavljanjem firme, sa predstavljanjem njihovih profesionalnih proizvoda i molim vas ako imate bilo kakva pitanja da slobodno učestvujete u priči. The Krause company is a very old, famous company. We are in this year 118 years old. We are coming from the origin one, from furniture, made from wood, and after a while we are going more and more to the sector of aluminium climbing technology products. Krause je firma koja je počela s radom 1900. godine, znači stari su 118 godina. Počeli su kao proizvodnja nameštaja i drvenih stvari, znači drvenih merdevina. To je bila njihova prva stvar koju su počeli da proizvode, a kasnije su prešli na aluminijumske proizvode, merdevine i skele. In the middle of Germany, in Alsfeld, is the near of Frankfurt, is our headquarter located, and we produce also in Alsfeld customized solution and something like more. Then we have in Boswil in Switzerland, in the near of Zurich, we have a sales office. In Swidnica, we produce everything in big quantities. It is in Poland. In Erd, it is the near of Budapest. We produce everything what is welded. And we have further sales office, St. Petersburg, Moscow in Russia. Ryazan is a production facility as well as sales office in Astana, Kazakhstan. But we will show it you a little bit later now. Kao što ste vidjeli, imaju njihovo predstavništvo je pored Frankfurta u Nemačkoj. Tu su generalne kancelarije, tim za razvoj, inženjeri i proizvodnja specijalizovanih proizvoda. Glavna proizvodnja je u Poljskoj, u Svidnici. Tu se proizvode svi proizvodi koji su masovna proizvodnja, tako da kažemo. Također imaju proizvodnju u Rusiji. Nažalost, iz Rusije se ne izvozi ništa, ono što naprave u Rusiji tamo i prodaju. U Švajcarskoj imaju predstavništvo prodajno, u Mađarskoj se nalazi proizvodnja skela i svih varenih elemenata, znači sve ove skele koje su vidite ovde su proizvodene u Mađarskoj. Here you get the, too fast, one back, okay, everything is live. You see, Krause is over 6 time zones in Europe. That means here the people are already to bed. We start in Germany to work. In this case, we are in complete Europe located. Kao što vidite na mapi, nalaze se u celoj Evropi, počeli su iz Nemačke, preko Švajcarske, Poljske, Mađarske, skoro cele Rusije i Kazahstana.
We have customers in whole Europe. It is from Sweden to Portugal to Turkey and farther countries around Europe. Pored proizvodnje koja se nalazi u dosta zemalja u Evropi, imaju i kupci. Bukvalno od Švedske do Turske i od Portugala do Bugarske. Na sve, preko cele Evrope su rasprostranjeni kupci. You can see this is our headquarters in Germany. You see here the building. Here are working 116 people. It is located our complete accounting, marketing department, our complete engineering, sales department, purchasing department, management, and so on. As already mentioned in the beginning, in Germany we produce only customized solution. That means companies are coming to us and they inform us, okay, we are looking for this product and produce it according to the currently guidelines. Ovo im je glavna zgrada u Nemačkoj, tu se nalazi kompletan back office, financije, inženjeri i jedan deo proizvodnje, samo specijalizovane, da kažemo, specijalizovane industrijske proizvode rade ovde. Here you can see this is our production in Poland. As already mentioned in the beginning, we produce everything in big quantities for campaigns and so on. It is depending of the kind of the letter. We produce every week some 1,000 letters in this facility. Sve što se proizvodi u masovnoj proizvodnji, znači merdevine svih vrsta, se proizvode u fabrici u Poljskoj. Ovo je... Sorry, how many letters? It is depending... How many per day? 20,000, 20.000 merdevina dnevno mogu da izbaci iz ove fabrike. This is our facility in Hungary. We produce in Hungary everything what is welded. That means scaffolds, pre-assembled parts, and we send it out to the different subsidiaries, to Poland, to Germany, and to Ryazan, Russia. U Mađarskoj se proizvode svi prefabrikovani elementi, tako da ih nazovemo, sve skele, sve što se odnosi na zavarivanje aluminijuma se proizvodi u Mađarskoj i onda se šalje filijalama i na dalje sklapanje. This is our production facility in Russia. It is 120 kilometers in the south of Moscow. We produce in this facility only letters for the Russian market. In Russia are living 146 million people, and we have a very big requirement according letters and climbing technology products. And as I mentioned, this is a part for Russia. Kao što rekao smo, imaju proizvodnju u Rusiji, sve što se napravi u Rusiji se tamo i prodaje. Ovo je fotografija fabrike u Rusiji, vidite neizbežni sneg. Morali su i to da fotografišu. I sve što se napravi tamo se prodaje u Rusiji, nema izvoza i fabrika se nalazi neki 150 km južno od Moskve. You can see our production. You can see here produced rung letters. This is an overview about our total production in Poland. Ovo su fotografije fabrike u Poljskoj gde se proizvode sve ove merdevine koje možete vidjeti ovdje izložene. This is an overview about our stock, but probably it's made this picture in the winter time because right now we have the main season and our stock it is almost empty because right now we have a very big requirement regarding letters. It is going till in the end of October because the weather will change in the middle of Europe and then it is a little bit going slowly up. Right now we have a very, very large demand. Ovo je fotografija glavnog skladišta, ali zimska fotografija. Pošto je sad top season, ovo je sve prazno, znači jako brzo izlazi roba iz ovakve vrste magazina. Znači ovo je zimska fotografija. We have received different awards, New York, America awards, Paris, Europe awards, Tokyo, Japan, Air, Hungary. In this case you see that we are very international and we have our own philosophy. Krause ima filozofiju razvoja novih proizvoda i za to je dobila veliki broj nagrada širom sveta na raznim sajmovima. Ovo su samo delovi, odnosno samo 4 nagrade na koje su oni vrlo ponosni. Although we would scored from a famous DIY magazine in Germany and we received for different products different scores. For our Gliptech it is standing beside here 1.4 and for a standing step ladder 1.3 and it is excellent. Ovo su ocene koje su njihovi proizvodi dobili u nemačkim časopisima. 1.3, 1.4, pretpostavit ćemo da je što manja ocena to bolja. Možda je tako u Nemačkoj, kod nas nije, ali tako zvuči. We have a lot of ideas. This is very important, and we hold the ideas. In this case, we have right now more than 100 trademarks.
And you see, we are looking not to our competitors, we going our own way and we have our own philosophy and ideas. Imaju svoju filozofiju razvoja proizvoda i trenutno imaju preko 100, da kažemo, patenata koji se odnose na njihove proizvode. To je jedna od razlika između njih i nazovi konkurencije, jer oni su ti koji razvijaju i koji vode priču u merdevinama i skelama. Each product which we send out every day, it gives a certificate. In this case, you can apply it from a Beorol. Beorol contact us, or probably they have the most certificates available in the company. And in this case, if you have a problem with anything else, we can support you immediately. Kao što znate, i merdevine i skele moraju da odgovaraju srpskim, odnosno evropskim standardima. Krause je tu da ponudi odgovor na svaki vaš zahtev, preko nas naravno. Znači možete u vrlo kratkom roku da dobijete po vašem zahtevu bilo koji sertifikat po bilo kom standardu trenutno važećem u svetu. All our products are controlled. We are working very close together with TÜV South, and of course we have nationwide specifications like in Sweden, like this one, or Croatia, or other countries, and all our products fulfill the corresponding regulations and equipped with the VN or with the TÜV code. Ovo je samo kratak presek tih standarda koje Krause ima za sve svoje proizvode, od švedskih preko evropskih EN standarda, znači preko TÜV suda možete dobiti apsolutno svaki test i svaki standard koji vam treba. Just a second, one back. Krause is all the membership of the VDL. Who is the VDL? The VDL is the Association of Manufacturer and Ladders and Scaffolds. And from our size in Europe and from the important manufacturer, we can influence the regulations, the ends, and in this case we know exactly what are the new guidelines for the future. Krause je članica VDL-a. VDL je nemačka asocijacija proizvođača skela i merdevina. Oni su u principu ti koji aktivno učestvuju na pravljenju novih standarda, tako da Krause ima informacije o novim standardima pre nego što oni izađu, jer aktivno učestvuju u njihovom stvaranju. All our products are equipped with international instruction of assembly and use. That means everybody in Europe and on the world can use our ladders. All the languages are printed on different instruction of assembly and use are in the ladders. Svaki njihov proizvod sadrži uputstvo za upotrebu i ostale informacije na skoro svim evropskim jezicima, tako da svaki naš kupac može da se pronađe u tom uputstvu. We have different assortments. We deliver Koda. Koda is our cheap line. Is characterized with violet plastic cups. You can see it here. Then we have Monto. It is our semi-professional line. It is with orange plastic cups. We have here one, this one. And Stabilo Professional is our professional line. It is for professional users and industrial users. And special solutions are customized, made, and we offer in Germany safety service, because in Germany must be tested each ladder 1 time per year, and we offer also this kind of service. Proizvodi su im podeljeni prema nameni. Za kućnu upotrebu prave Korda proizvode koji se odlikuju ovim ljubičastim kapicama. Onda imamo Monto proizvode koji imaju orange kape i Stabilo Professional proizvode koji imaju plave kape. Pored toga imaju i neke specijalne ponude za industriju. Naravno, u Nemačkoj svaki proizvod koji se koristi komercijalno mora da bude ispitan jednom u toku godine, tako da oni pružaju i obuku za ispitivanje merdevina i skela koji se komercijalno koriste. You see here the brand structure and assortment. It is beginning from the quality Koda. It is the hobby line. You see the price is acceptable. Then it is coming Monto. It is the semi-professional line in the middle. And Stabilo is a high-end product. It is for professional users and as already mentioned. Mislim da dijagram objašnjava dovoljno. Ovo je presek cena i kvaliteta u odnosu na njihove robne marke, odnosno ono što nude. Korda, Monto i Stabilo. Vidi se razlika u kvalitetu, ali se vidi razlika i u ceni. Here you can see again the target groups. We have different target groups to reach us.
home handyman, professional and professional users. It is exactly divided for each group. Kao što rekao smo, svaki proizvod je podeljen po grupi kojoj je namenjen, korda za povremene i kućnu upotrebu, monto za poluprofesionalnu i stabilo za konstantnu profesionalnu upotrebu. With this deep assortments, we reach all the target groups. It is beginning from the private users, you see on the left side, craftsmen, industry company, and the complete administration. Za svaku grupu korisnika imaju posebnu, da kažemo, posebnu vrstu proizvoda, kako za privatne korisnike kućne, tako za industriju, za zanatlije i za administraciju. This is an overview from Koda, our hobby assortment. You see it is beginning from the standing step ladder till the big hinged ladder. It is going over to scaffolds. Please change. You see it is going till scaffolds. You see it beside, packed and built it up, and we will explain it after the presentation. Korda proizvodi nude širok dijapazan od kućnih merdevina do poluprofesionalnih skela. Objasnit ćemo sve detalje njihove na prezentaciji. You see all the advantages of our assortment because although in this kind of product we are not comparable like our competitors. As example, we use two-component food caps, we use galvanized steel parts and so on, and in this case we have always advantages compared with our competitors. U poređenju sa konkurentima, cenovnim konkurentima na tržištu, Krause koristi detalje na svojim proizvodima koji jednostavno nisu za poređenje. I to ćemo detaljno posle da objasnimo na prezentaciji samih proizvoda. This is an overview about the assortment of our semi-professional line. Monto is a name. It is beginning from the folding step, working platforms, step ladders, multi-base ladders, of course always in different kinds and different sizes, leaning ladders, rope operator ladders. Potpuno veliki range Monto poluprofesionalnih proizvoda, opet od nekih malih kućnih merdevina, preko običnih merdevina, da kažemo, kombinovanih merdevina, do merdevina koje se podižu kanapom. Extension ladders, multiple base ladders, double ladders, all the telescopic ladders, working scaffolds till working height 7 meters, as well our mobile scaffold series Protect is going till 12.30 meters. Od zglobnih merdevina do pokretnih, kako se zove, skela, to je ono sve što može da se podvede pod Monto poluprofesionalnu seriju. This is also overview platform scaffold. It is for craftsmen, for inside work. It is also a very big subject on the market. Od velikih skela za unutrašnju upotrebu do malih skela samo za popravke, u principu Monto može da ponudi sve. Here you can see an overview of the ladders. Very important is although you see if the ladder are very cheap, the agreement from the first rung to the bottom is very small. And in this case, you see it is a semi-professional line, and we have a very big USP. We have the Trigon. This has nobody on the market, and it is the USP of the Krause brand. Poluprofesionalne merdevine se razlikuju od osnovnih, da kažemo, merdevina po raznim detaljima koji se nalaze. Kape koje služe za oslanjanje i za stabilizaciju merdevina su veće. Merdevine imaju detalje limenog aluminijuma koje obične merdevine, da kažemo, kućne nemaju. Imaju široke nastavke da bi mogle da se koriste kao kad se postave u slovo A, koje kućne merdevine nemaju. Tako da poluprofesionalni program ima svoje kupce, ima razloge zbog kojeg je drugačiji i skuplji. You see an overview about our professional line. This is for industry companies because in this case it gives special requirements according to our products. You see working platforms, steps ladders in different sizes and different kinds, leaning step ladders, multiple base and so on. Then we have further rope operator ladders, extension ladders,
definitely we can cover the complete assortment of these rung ladders. Ovo je bio pregled asortimana Stabilo serije. Kao što ste vidjeli, mogu da pokriju kompletan asortiman i sve potrebe profesionalnih korisnika. All those special kind of products are very important, like wood ladders, then job-specific ladders, these are plastic ladders, or shelf ladders. It gives different kind of ladders and different options. Platform ladders, as well working scaffolds. Along from the working scaffolds, we have 280 different kind of scaffolds in our assortment, with stabilizer, without stabilizer, with vertical adjustable casters, and so on. It gives a very large demand. Krause Stabilo serije skela obuhvatio nekih 280 različitih modela. Mi imamo nekoliko modela izloženih ovde, ali u zavisnosti od potreba i navika korisnika nude 280 različitih modela skela. You see an overview about all the USPs of Krause, but I think it is too many. We will go to the next, and if you have questions, you can ask us and we can explain all the details. Krause, we have also our own website, we have it in different languages. Krause ima website na različitim jezicima i između ostalog imate i na srpskom jeziku, tako da možete da se informišete o svemu što vas zanima na našem jeziku. We have a general catalog with 166 pages. We have it in different languages available, and in the case that anybody has questions, we can provide everything in the national language. Okay. In this case, we have different innovations. We will show you a little bit later the one-hand release bar. It is from a hinge ladder. We will come immediately and we will show it to you. Ovo su samo detalji nekih inovacija koje Krause unosi u svoje proizvode. Imat ćete prilike kasnije da ih vidite praktično ovde. Different further standard safety features which we have available. It is only an overview, but we have a lot off from this one. Ovo su detalji tih profesionalnih merdevina koji ćete imati i opet prilike, kažem, da ih vidite. Each product is equipped with corresponding artwork, of course, although in the national language. We have it although in Serbian language available, and in this case everybody can read it. Na svaki merdevima se nalazi uputstvo za upotrebu sa piktogramima i na jeziku korisnika, tako da mi nudimo na srpskom jeziku, naravno. All for the own use in the shop. We offer different things like our platform ladders. We have a lot of experience with this product. It's a very excellent product, and for the own shop, it is always a very good running product. Platforme u vidu stepenica, jedan model možete vidjeti tamo sa desne strane, koriste se za razne vrste magacina. Imat ćete priliku da ih probate ako želite. In this case, I say thank you, and thank you for your attention, and in the case if you have questions, you can come and we can explain you everything. Hvala vam puno na pažnji, imat ćete priliku da čujete odgovore na sva vaša pitanja. Hvala vam puno. Pre nego što nam se obrati gospodin Petar ili Peter, svi vi koji imate termine za 11:40 za obilazak proizvodnje, možete se javiti direktoru proizvodnje, Dejanu Pantiću, na infopunktu da dobijete i prsluke i da polako pođete u obilazak proizvodnje. Znači 11:40 koji ima taj termin, izvolite. Gospodin Steven Mihli. Da, poštovanje, što kaže Sale Peter, Piotr, ali na srpskom Petar. Da vam se isto zahvalim što ste se odazvali pozivu. Hvala Beorolu. Jer na ovaj način je pokazao zapravo da smo stvarno našli pravog partnera za tržište Srbije, iako već godinama radimo ovde, i ja kao Petar Mihli koji sam zadužen za region jugoistočne Evrope, smatram da ćemo u sledećih minimum 20-30 godina napraviti posao ovde. Što se tiče same prezentacije, s obzirom da sam godinama izlagao na sajmu Beograda, Beogradski sajam, tipična je situacija da ne bude ovde izloženi modeli kao igrački, samo da gledate. Znači, slobodno Beorol ima neku akciju za ove proizvode, tako da smo sad ovde da vam predstavimo nekoliko proizvoda, pa da bi zamolio nekoliko, da kažemo, gospodina ili više gospoda da nam se pridruže ovde, da probamo ove merdevine i da vidimo
kako će veoma brzo da sastavi. Evo sad ćemo slobodno, takmičenje u 14 za sklapanje, a sada možete slobodno da priđete ovde da se bliže i bolje upoznate. Da, i ono što je još Sanja napomenula na početku, činjenica jeste i konačno, hvala Bogu, Srbija da pokušava te nove regulative, norme, da preuzima u skladu sa evropskim standardima. Asocijacija svih proizvođača merdevina je od 1. januara usvojila novu normu, što znači da svaka merdevina koja se koristi u kućnoj i u profesionalnoj branši mora biti snabdevena takozvanom etiketom da se koristi i u privatnom i u, da kažemo, industrijskom sektoru. Za razliku od konkurencije, naravno, koju poštujemo i koja postoji na tržištu, one recimo imaju taj kućni hobi program gde ne mogu zanatlije, majstori, električari da koristi. To je jedan od najbitnijih značaja od 1. januara ove godine i zbog toga nam je bio cilj da predstavimo, što rekli Sanja, da smo za razliku od kvaliteta cenovno tako pozicionirali naše proizvode da normalno ako dođe inspekcija kod nekog električara i pita da li imate atest, da li odgovara svim ti normama, možete veoma biti bezbedni. Tako da hvala na pažnji, eto stoji na raspolaganju da nas se pridrži neko, pogotovo ovaj model koji je patentiran, pa stvarno je gospodin koji je recimo za skele isto bio interesovan, koliko se sećam, ako može. Mogu i devojke slobodno da vidimo koliko je to lagano, tako? Za devojke još bolje. Znači ovo je takozvana zglobna merdevina sa tim patentom brzo montažna sa jednom ručkom, jel? Pa sad je fazon da li možete da procenite ili da isprobate u koliko funkcija može da se koristi ta merdevina. Pa će onda moj šef, inače koji je držao prezentaciju i na bazi jednog video snimka pokazati kako to može u roku recimo nekih 20 sekundi da se to sklopi. Može jedan aplauz za gospodina, malo da ga podržimo. Sali, pomozi mi, pošto si ti glavni moderator ovde, ja pokušam da preuzem tvoju ulogu, ali ne želim. Dobro mu ide. Dobro ide isto takođe, kolega. Šta ćemo sad? Ajde, devojke, molim vas, pomozite, momci, ajde. Dođite, priđite slobodno, pa ne ujedam. Znači, recimo uzmite u obzir, ako ste električar ili moler ili bilo koje, znači možete da je koristite u raznim pozicijama i funkcijama. Ovo može skroz da bude kao jedan. Recimo, može da bude kao prislona, jednodnevna. O, bravo! Baš tako. Znači, može da bude u A formatu ili A funkciji, zavisno na... Možemo dvojice. Pa da, imamo i tu jednu novu anegdotu što smo sa Saletom izmislili. Znači, sve naše merdevine su proizvedene u skladu normom N131, odnosno RS N131, što znači da svaki proizvođač koji stavlja etiketu na merdevine mora da ima nosivosti 150 kg. Tako da smo jednog dana na Beogradskom sajmu zamolili jednog gospodina koji ima 180 kg, pa je pokušavao da je tereti. Evo sad će kolega, pazite samo na kameru, slučajno da se ne... da vam pokaže kako se to brzo sastavlja. Znači recimo ova je sad funkcija takozvana skela i ona ima dodatne platforme, znači recimo za one koji rade montaže, gipsare na visine od 3 metara radne visine, znači dohvatna. Može da naruči posebno ove platforme i u sklopu s tim da stane na tu formu i da koristi u odgovarajućoj meri. Ljudi, za 5 sekundi imate platformu, samo mogu da znam. Evo ga. Da. Dobro je. Dobro, ti imaš 80 kg, tako da mora da nađemo nekoga koji ima bar tu negde 120-130, pa onda... Ima li neko više od mene, to je, nije teško. Dobro, naći će se neko. Da. Znači, kao što sam rekao, recimo u ovoj funkciji trenutno koju je sad napravio, da se prisloni na zid. Ali ovdje imate funkciju sklapanja 1 na A, što smo pokazali malo pre. I ono što je najbitno, za te male radove do 3 metara radne visine je veoma kompaktna jer one visine 90 cm otprilike, znači ne sme da bude više od 1 metar jer onda smo dužni da obezbedimo ogradu, ali može da stane u gepek, recimo automobila malo. Kolika je težina ovo? Sad se me upati, mora da pogledam u katalogu, a recimo tu neki... Čim mogu ja, dobro je, ima 20, nema ni toliko, nema stvarno. Hoćemo još nekog da zamolimo da nam pokuša da sastavi ovo merdevine. Hajde slobodno, pazite, u 14 sati je takmičenje, kako ćete sklapati ako ne znate? Dobijate na poklon, 3 ekipe imamo, najbrža ekipa dobija na poklon nešto od Beorola i Krausa.
neku platformu. Ono što je još interesantno po pitanju sortimana, svi znate sve te trodelne medalje, znači jednodelne, prislone, dvodelne, trodelne i tako dalje, to su bukvalno svi proizvođači imaju. Ono što je Krause napravio jedan patent ili patentnat je to takozvana trodelna merdevina gde se ovaj treći element može izvaditi, ugurati sa unutrašnje strane i onda je koristiti takozvanoj teleskopskoj funkciji. To je ovaj model ovde koji je izložen, pa je možete da probate, recimo kada imate stepeništa negde u zgradi, onda možete postaviti toj visini da ona bude kao teleskopska funkcija. Ovo stvarno jeste jedinstvena stvar. Svi smo imali te probleme kad radimo na nekoj površini koja nije jednake visine. I onda je ljudi svašta pokušavaju, stave knjige, stave nešto, podupiraju, tako da to bude. Ovo je odlično rešenje, znači možete savršeno raditi na tom prostoru. Da, i ono što je još i novitet vezano za tu normu, što sam rekao od 1. januara, od prošle godine 1. septembra izašla jedna nova norma, recimo za razliku od proizvođača koji ne mogu to ispuniti, a to su prislone merdevine, što znači sve one merdevine koje su duže od 3 metara moraju imati takozvani stabilizator donji. Jer imate puno proizvođača, recimo za taj kućni sektor, koji prodaju, ali bez stabilizatora donji. Znači to je sad norma za sve proizvođače u svetu ili u Evropi. Mislim da je važno još napomenuti ovde vidite jedan mali deo asortimana koji smo izložili. Za početak, ja molim za malo strpljenja, tako dok ne stabilizujemo lager, dok ne vidimo sve šta će biti potrebno na tržištu, ali asortiman koji Krause nudi i rešenja koje Krause nudi su praktično bezgranična, znači to je kao neke Lego kockice koje mogu da se slažu i da se dograđuju, dokupljuju, dorađuju. To je glavni katalog je na oko 200 strana, ja mislim. I ono što si napomenuo, recimo, imamo takozvanu konkurenciju iz Turske, Kine, visokojaki. Znači mi kao proizvođači smo dužni da obezbedimo rezervne delove. Što znači da svaka ova takozvana, pomozite mi, kape ili, su kape, znači mogu naknadno ako izgubite negde na poslu ili otpadnu i tako dalje, slobodno možete naknadno naručiti. Ono što je veoma bitno, ovo su naše dvokomponentni, takozvani 2K, gde su protiv klizajućih, da kažemo, kape. Da, to je kombinacija plastike i gume, da kažemo najprostije. Da. I ono što je, recimo, u tom kućnom sektoru, električari, majstori zanatlije, isto norma određuje da minimalna dubina ovih gazišta mora da bude 80 mm, a imamo i od 100 i od 125, što znači da u zavisnosti koliko sati radite dnevno na tim merdevinama možete da prilagodite model koji vam prilagođen. A recimo ovo je najnoviji model za električare i za recimo drage dame koje jednostavno peru prozor i tako dalje ili pokušavaju zavesu da skinu pošto muž spava ili se napio sinoć i ne znam šta već, onda možete da koristite znači ovaj model koji ima takozvana sad nažalost ta kofa ili kako se kaže to na našem... Kanta, da, hvala. Knjižno rečeno kanta ili seljački kof. Možete ovdje staviti recimo i tu, mogu da stavljati farbe ili, kao sam rekao, za pranje prozora. A za električari imate specijalni model, recimo da ovdje stavite one male alate ili šrafove, vike, šarafi i tako dalje. Znači i za molere i za električare? Da, ali više forsiraju električari, da kažemo, pošto jer moleri oni nose velike kante. Da, mislim, ima stvarno puno proizvoda, nismo sve izložili. Ono što je najbitnije, što je recimo i Alex napomenuo sinoć onako u šali, stvarno nemački proizvođač, znači Krause je prezime vlasnika koji danas ima 80 godina, a njegov sin 50 i ne daje zapravo njegovu tehnologiju da se to izveze za Kinu ili za bilo koje druge države, znači apsolutno se držimo pod nemačkim propisima, nemačke tehnologije, kontrola, inženjeri, svi stoje na raspolaganju Nemačkoj, tako da stvarno sve su naši proizvodi proizvedeni na tom nivou. I vezano za skele, što je rekao Alek, sinoć onako smo se šalili, mislim, asortiman je ogromno. I kolega, gospodin koji me jutros pitao, kao pa ja bi 2 metara puta metar puta 2,5 puta 3, znači imamo stvarno veliki izbor naših skela. Normalno, što kažu, svaka roba ima svog kupca, svaka roba ima svoju cenu. Tu morate da se pronađete jer imamo ove takozvane hobe skele do 5 metara radne visine, pa onda takozvani poluprofi do 7 metara radne visine, a ovi idu do 14 metara radne visine.
Sad radna visina normalno zavisi od čovjeka, ja sam 1,90 m pa ona mogu tih 2 metara više, a neko koji je 1,60 m ono mora da prilagodi sebi tu visinu. Tako da u suštini toliko, a... Da, tu se vrlo brzo se osjeti razlika u nekom kvalitetu i sigurnosti. Ja vas molim da kogod je zainteresovan da proba recimo ovu skelu, da se popne, verujte mi da iako niste navikli na visinu i na penjenje što zna da bude onako neprijatno na početku. Pa evo kolega... Osjećate se jako bezbedno, evo, samo kako se prvi put popeo, ne silazim, sve vreme gore. Kako sa trešnje. Kao u selu. Da, evo, ako ima neko slobodno, ajde sa mnom, to bi bilo interesantno snimiti, jel tako kolege? Vezano za skele, recimo Salej. Pa dobro, ti si tu negde malo sijači, treba bi nam neko, evo slobodno, izvolite. Da, za skele toliko da napomenem, recimo Norma, opet kaže 200 kg. Hoće neka devojka slučajno. Da vidimo kako je na nebu gore, ljudi, majke mi fenomenalno. Ja sam se slikao, ima fotografija i napisao sam nebo je granica. Uz Krause i uz Beorol. Ajde devojke, slobodno, jedna samo. Pa gde ste angažovali Beorol, koleginice? Beorol, koleginice. Evo sad će koleginica sa infopulta da doći. Da, i što neko Sale, znači slobodno možete da se popnete više njih, normalno, opet kažem Norma, 200 kg po kvadratnom metru se računa težina, odnosno nosivost skela, odnosno tih platforma. Tako da u zavisnosti, recimo ove modele 2 metra dužine, 1,5 m širine, ali imamo recimo 2,5-3 metara širine. Evo ovdje čovjek. Tako da, ajmo jedan veliki aplauz za kolegu. Vidite, ništa nije strašno, to je America. Sigurno jeste. Da, moj prijatelj Klemens je insistirao da ovo baš postavimo na ovoj neravnoj površini koja nije baš sjajna, obično se biraju površine koje su ravni podovi, da pokaže da i u takvim uslovima je ovo sasvim bezbedno i stavljeno. A ja sam samo rekao zašto niste još gore do tih 14 metara, to bi bilo veoma interesantno. Da, ali recimo ima i ta jedna anegdota na tu temu, po normi i standardu, skela koja je više od 8 metara ne bi trebala i ne bi smela da se koristi vani. Samo za interne potrebe, hale, recimo rasveta, sportske hale i tako dalje. Međutim u praksi, pogotovo na našim tržištima, a i u Nemačkoj, ima puno naših Balkanaca, da kažemo iz više juge, oni rade i vani do tih 14 metara radne visine. Pošto je to nemobilno. Se izvinjam. Stabilno, nema šta, to je tako, košta, znači, nije skupo. U banđi skačemo u dosku. Eto, za sljedeći Beorol brand show imat ćemo bazen ovde. Da li može, gospodine Vukašinoviću, jedan bazen, pa pakčice skačemo od ozgoj. Možemo kalendar da snimamo neki za sezonu ovo sad. Ako hoće još neko da proba slobodno, ako ne, tu je ekipa iz Krause za sva vaše pitanja, naravno. Isto, veliko hvala, onda prijatno, lepo se zabavljati i stvarno stojim na raspolaganju šta god da imaju, bilo koje pitanje. Prijatno. Hvala još jednom, a za par minuta ćemo se naravno pozabaviti i još jednom prezentacijom. Evo, popeće se gospodin vlasnik Mario iz firme Jumbo. Izrazio želju da se popnečete na ove. Pa to je najsigurnije. Hoćeš i ti? Evo dva momka iz kompanije firme Jumbo, penju se, vidite, malo su ovako jači od mene, da ne kažem krupni. Poluteš, da, teška ipak, ja sam muva kategorija. Za sad je ovo odlično. Kako vam je momci na visini? Može gore. Evo, došli smo do kraja. Do kraja imaš na gore. Ima sa strane ruke. Ovdje. Evo i moj video, malo kako se penjemo. Samo polako da vam ne padne to na glavu. Tako.
Nismo im pokazali, ali evo. Ajde, ja ću da ostanem ovde. Zajedno preko 200 kila. Imam mikrofon pa da ne bude bivši. Kolega, bojite se šta? Idite slobodno i vi gore, ajde. Ma nije nego mikrofon skup. Ma da.